Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer une lotion fortifiante anti-cheveux blancs. Donc salam alaikum. اليوم غادي نوجدوا احلى لوسيون طلبوها لي بزاف للشعر الابيض يعني للشيب. بزاف الاخوات اللي طلبوا مني يقولوا لي عندنا الشيب بزاف دروك هاني ندير لي لوسيون. درت واحده ديجا نتاع لا سوج يعني المرمية مع إكليل الجبل. هاد الخطرة غادي نديرو ب الكلو جيروفل عود النوار، مش عارفة كيف تسموه، يعني الكلو جيروفل، الحلبة والسانوج. هاد لا لوسيون غادي تقوي وتساعدكم باش تنحيو الشعر الابيض، يعني لي شوفو بلون، يعني الشيب، باش زعما بروغريسيفمون، زعما تو دوسمون، تدريجيا، بروغريسيفمون، بشويه غادي الشعر يرجع للون ديالو الطبيعي. بصح لازم ديروها 3 حتى ل 4 خطرات في الاسبوع، يعني لازم تقابلوا. Donc on va faire cette lotion fortifiante anti-cheveux blancs. Donc il y a pas mal de personnes qui me l'ont demandé. J'avais déjà fait une lotion. Vous allez la trouver dans mes vidéos. Donc une lotion romarin et sauge. Donc cette fois-ci, on va faire cette lotion au grain de nigel. Donc voilà. Donc les graines de la nigel, les clous de girofle, donc voilà, et de fenugrec. Donc ça s'appelle aussi sinigrin. Donc voilà. Donc une cuillère à soupe de chaque. Donc une cuillère à soupe de graines de nigel, une cuillère à soupe de clous de girofle, une cuillère à soupe de fenugrec. Donc ناخدو مغرف نتاع كبير نتاع الحلبة، مغرف نتاع السانوج، ومغرف نتاع عود النوار، اللي يعني الكلو د جيروفل، كل واحد كيفاش يسميه، وكأس ماء. Donc on va rajouter un verre d'eau. Donc ça c'est pour une quantité d'un verre d'eau. Donc on va prendre un verre de l'eau avec une cuillère à soupe de chaque. Et on va mettre dans une petite casserole et on va laisser bouillir. Donc là j'ai une petite quantité, on va laisser bouillir pendant une demi-heure sur un feu doux. Donc تاخدي مغرف من هاد المواد اللي هاني ذكرتهم لكم، وديريهم مع كأس ماء، وديريهم في كسرونة صغيرة dans une petite casserole et laissez sur le feu. Donc تخليه على النار 30 دقيقة على نار هادئة sur un feu très doux. Donc et laissez pendant une demi-heure, donc pas que 20 minutes comme l'ancienne lotion que j'avais déjà faite. Donc là il faut laisser le minimum une demi-heure à feu doux. Donc il faut vraiment baisser le feu, pardon. Donc et laissez, donc mettez un grand verre d'eau, et voilà, et tout ça dans une petite casserole et laissez une demi-heure. Donc تخليها نص ساعة على نار هادئة باش المواد اللي فيها كامل تتحلل. Donc une fois les demi-heures passées, vous filtrez et vous mettez dans un petit flacon comme ça. Donc بعد كي تكمل هذاك النص ساعة، صفيه هذاك الاخر، صفيه وديريه في فلاكون صغير. donc mettez dans un petit flacon ou si vous avez pas dans une petite bouteille، donc ديريه في الفلاكون ولا حلقرعة صغيرة اللي كان عندك في الدار. donc ديريه باش تفابوريزي، يعني ولا ديري بحال قطنه. Donc soit vous prenez un flacon vaporisateur, soit vous mettez dans une petite bouteille et vous utilisez un petit coton. Donc il faut bien frotter le cuir chevelu avec. Donc cette lotion nourrit les cheveux et le cuir chevelu,
stimule la pousse des cheveux, tout en les rendant plus beaux, brillants et soyeux et éclatants. هاد la lotion هذه هي جد جيدة للشعر. هي غادي تغذي الشعر نوري تاني تغذي لو كوير شوفولو كيفاه جدرا نتاع الشعر، وغادي تعزز زعما تقوي الشعر، ستيمول يعني تقوي الكم الشعر هذاك لا بوس دو شوفو. Had la lotion, donc elle est très très riche en vitamines, surtout du groupe B, vitamine B, B2, B1, B6, B8. هي غنية جدا بالفيتامينات من نوع البي، يعني B1, B2, B6, B8، خاصة B6 و B8 اللي هما جيدين جدا للشعر. Donc très très riche en vitamine B6 comme je viens de le dire et vitamine B8 qui sont très très bénéfiques pour le cuir chevelu et les cheveux. Très riche en protéines, surtout une grande quantité de la lécithine. Donc ces nutriments qui sont connus pour renforcer et hydrater les cheveux et pour aider à se débarrasser des cheveux blancs. Donc très riche aussi cette lotion de ces herbes là. En fait c'est pas des herbes, c'est des graines et le clou de girofle. Cette lotion est très très riche en oméga 3 oméga 3. Donc هي جد غنية بأوميغا 3 يعني 3 بأوميغا 6 غنية داني بأوميغا 6 les acides gras très riches en acides gras insaturés et très très riche بمضادات الأكسدة. donc يعني هي جد غنية بمضادات الأكسدة. donc cette lotion très très riche aux antioxydants qui va donner une bonne santé capillaire à vos cheveux. Vous allez avoir des cheveux beaux, brillants et épais. Et surtout, le fait qu'ils seront en bonne santé, vous allez vous débarrasser progressivement donc des cheveux blancs. Donc cette lotion, elle est très bénéfique pour les cheveux. Elle stimule la pousse et la croissance des cheveux, aide à faire disparaître, comme je viens de le dire, les cheveux blancs, nourrit aussi. Donc elle est nourrissante pour le cuir chevelu. هاد الخليط هاد لا لوسيون كي ديروها هي غادي جيدة جدا، تعاونكم باش تنبت الشعر، باش تنحي لكم هذاك الشعر الابيض يعني الشيب باش يمشي لكم. لو فيت غادي ترجع لكم الشعر وجلدة الشعر يعني بصحة جيدة عليها. غادي vous allez vous débarrasser des cheveux blancs. يعني كما محسوب الشعر نتاعكم والجلدة نتاع الشعر يكونوا بصحة جيدة، هذا غادي يساعدكم باش تهناو من الشيب. Donc c'est à faire 2 à 3 fois par semaine. donc لازم ديريها 2 حتى الخطرة 3 حتى 3 خطرات في الأسبوع. هي من الأحسن 3 خطرات في الأسبوع، كل يومين 3 ديريها. يعني كي ديري هكذا بحال فلاكون هكذا ديري على جلدة الشعر، تماسي يعني تماسي 3 دقائق، ديري مساج لجلدة الشعر ومن بعد ديري الشعر تاني. ومن بعد تشلي ليها حتى بعد ساعة ولا ساعتين، تخلي هذيك لا لوسيون في شعرك باش يتشرب مليح. لما جاك فيها الريحة نورمالمون فيها الكلو دو جيرافل، ما تجيش فيها الريحة نتاع الحلبة، مي اون سي جامي تقدري ديري قطرات من الزيت نتاع لا لافوند الخزامة. تقدري تشري زيت الخزامة ودير قطيرات فيها، ولا لا كانت عندك الخزامة هكذاك ديري شوية معها تنحي لك الريحة. مي سينو ما غاديش تجي فيها الريحة. لو فات اللي غادي هنا نديرو معها عود نوار تاني يعني الكلو جيرافل. Donc si vous avez peur de l'odeur, au fait d'avoir l'odeur de cette graine, donc les graines de fenugrec, donc vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de la lavande
elle est très apaisante et elle donne une très belle odeur. Mais sinon, donc le fait qu'il y a les clous de girofle, donc faut pas avoir peur. Donc c'est un masque, ah c'est pas un masque, c'est une lotion très très nourrissante, assouplissante. Donc c'est vraiment un soin pour les cheveux. Donc ça fortifie. C'est contre les cheveux gras et contre les cheveux blancs. دونك هاد لا لوسيون هادي هي يعني علاج، هي حتى سوان، يعني ماشي غادي غير تعمل تساعدكم، يعني تصحح لكم الجلدان نتاعي، يعني تعطي لا صحه للجلدان الشعر ديالكم، والشعر ديالكم غادي يرجع ايبي. vos cheveux ils vont devenir beaux et brillants et épais، يعني حتى يصبح كثيف وخشين، يعني ايبي زعما الشعرة تولي شابة بصحة جيدة. هو سي بوغ سا نقول هاد لا لوسيون هي سي لوسيون سوان. دونك هي حتى معالجة كيما راني نقول لكم، هي تقوي الشعر وهي ضد لا شوت دو شوفو، يعني الشعر ما يزيدش يطيح بها. او تاني ضد الشعر اللي يكون غرا، يعني ميدم، هذاك الشعر اللي يكون ميدم هي ضده، غادي تنحي لكم هذاك القشره وهذاك، خاطر هي منقيه تاني، وضد الشيب، يعني contre les cheveux blancs. Donc n'hésitez pas à l'essayer, elle est excellente pour vos cheveux. Donc ça fortifie et ça donne des cheveux soyeux et brillants et éclatants, en bonne santé. Donc et surtout ça vous aide à vous débarrasser des cheveux blancs. Donc c'est contre les cheveux blancs. Donc mais il faut le faire 2 à 3 fois par semaine. Donc لازم ديروها 2 خطرات حتى 3 في الاسبوع. هي كما قلت لكم جد غنيه بالبروتينات، بالفيتامين جروب بي، بلي زونتي اوكسيدون، اوميغا 3 اوميغا 6. هي جد غنيه بلي زاسيد غرا ساتوري، عليها غادي تعطيكم الصحه جيده لهذا الشعر ديالكم وللجدران تاع الشعر ديالكم. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à l'essayer, elle est efficace, donc surtout pour la chute des cheveux, pour les cheveux gras et pour les cheveux blancs. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo, je vous dis à bientôt. Donc ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي، سييها ما غاديش تندمي، ونقول لكم الى اللقاء.